guys, ang lakas lang sa Black Fruit. Guys, tingnan nyo to, oh. Ayun, oh. Patay. Diba? Yun lang. Siyempre. I am so powerful. You cannot beat me like that. So, let's go dun sa Skylands. Yan, okay na. Okay, tara tayo sa Skylands. Guys. Taga naman ito. Taas pa naman, oh. 400. Ang layo. Malapit tayo. Ayun. Malapit tayo. La 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 la. La 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 la. Ay, ayun. May nagko-quest. Jimin. Tara. Yan. Hello, Mr. Guide. Hello. I need a quest for you. I need the Sky Bandit. Yes. Sky Bandits, guys. Sky Bandits. It's bandits. Go. Yay. Yes, Sandball. Let's go na. Mahulog pa tayo, guys. Yan, ano na